quando ripenso a Sant'Alfonso Rodriguez mi viene sempre in mente il suo grande spirito di servizio, spirito che mi è stato testimoniato dai fratelli che ho conosciuto sin dal noviziato durante il mio cammino in compagnia. In einer wirtschaftlichen Krise der Wollindustrie und der Tuchmacher hat er sein Vermögen verloren und ist der Gesellschaft Jesu beigetreten. Diese Erfahrung einer Konversion hat ihn zu einem Menschen gemacht, der andere Menschen in aller Einfachheit begleitet, ihnen zur Seite steht, sie auf ihrem Weg zu Gott und auf ihrem Weg mit Gott und mit den Menschen unterstützt und ihnen ein Freund sein will. Naħseb li Sant'Alfonso Rodriguez jibqa' attwali ħafna llum għaliex huwa persuna li minkejja li metitlu martu, minkejja li metulu tfal, xorta ma qataqx qalbu li jista' jsib sens f'ħajtu u kien hemmhekk illi fil-fatt imbagħad iddeċida jidħol mal-Ġiżwiti. Dla mnie to jest człowiek, który w spotkaniu z drugą osobą potrafił wzbudzić pragnienie pójścia za Chrystusem radykalne. Takie radykalne pójście za Chrystusem. Dla mnie to jest osobiście takie mocne świadectwo, ponieważ sam pojechałem na drugi koniec świata, na Tajwan, właśnie żeby być z braćmi, w których Jezus cierpi i umiera. Od Alfonso Rodriguez usłyszałem o nim w nowicjacie i od tamtego czasu niesamowicie mnie inspiruje do tego, żeby być wielkim człowiekiem, naprawdę hojnym, z ogromnym serduchem, w bardzo małych i prostych rzeczach. Cały czas mnie to buduje, że można naprawdę osiągnąć pełnię życia, nie będąc nikim wysoko postawionym ani bardzo wpływowym, w takim światowym tego słowa znaczeniu. Un hombre que perdió todo, mujer, hijos, negocio, y se entregó a una vida dentro de la compañía de Jesús, siendo portero casi 30 años en el colegio de Montesión. Esta vida en este mundo de hoy nos puede resultar extraña, pero fue un hombre que se dedicó a lo fundamental, que es una relación profunda con Dios y un trabajo sencillo. Bernard Coumeau, que j'ai connu à la fin de sa vie. Salvu Mifsud. Fratele Traian din România. Ha sido el hermano Vicente Cañas. Jest taki jeden brat u nas w Gdyni, który zajmuje się chorymi naszymi współbraćmi, starszymi. Gedeon Mihály, jeżuita testvér. Persuna ċajtira ħafna, persuna ddedikata ħafna biex jgħin minnu fil-bżonn. Kien jgħid inti issa xogħolok biss tikol li anzi qasli kell kważi għalih ma kien jgħod. Tistudja u titlob. Tistudja u titlob, dak biss kien għalih l-importanti. A fost mereu foarte primitor, foarte călduros cu mine și în același timp mă impresionează foarte mult că muncește mereu și nu arată niciodată obosit. D'abord dans sa simplicité avec laquelle il parlait de sa vie comme jésuite, des joies, des difficultés, de tout le discernement qu'il avait traversé, une espèce d'humour qui ne le lâchait jamais, y compris dans les longues années d'épreuves et de souffrances qu'il a eu à traverser à la fin de sa vie, qui reste pour moi vraiment un signe d'une vitalité et d'une fraîcheur spirituelle sans pareil. Jego poświęcenie, jego oddanie, jego skupienie na drugim człowieku jest niesamowite i myślę sobie, że gdybym kiedykolwiek chciał być oddany drugiemu człowiekowi, to na pewno. Siglo pasado, en el siglo XX, entregó su vida en la Amazonía junto a los preferidos del Señor, los indígenas, entregando su vida por ellos. Alors, François Hyvernaud, pour moi, c'était d'abord un bon compagnon en communauté, une qualité de présence, une attention aux gens qui étaient belle, qui était agréable. Et puis quelqu'un qui apportait dans la communauté, que ce soit dans nos conversations à table ou dans les prières qu'on partageait pendant la célébration de l'Eucharistie, qu'apportait la réalité parfois douloureuse de la vie des gens qu'il rencontrait. Hogy valami sugárzott a jelenlétéből, akkor is, ha nem mondott sok mindent, nem mondott nagyon okos dolgokat, de lehetett érezni, hogy jó a jelenléte és sugárzik valami belőle. És hát ez valószínű, hogy Isten jelenléte volt, meg a sok imádság. Fiatalokat is nagyon szerette, de az idős jezsuiták, a nagy teológusok, atyák is tisztelték őt, úgyhogy az volt az egységes a temetése után, 94 éves korában hunyt el pár évvel ezelőtt, hogy ő egy szent jezsuita testvér volt. Hálás vagyok, hogy megismerhettem őt. Amen.